जय जगन्नाथ समस्त को। आज आम जीवु दांडिया नाइट को आम चलती पूरा सुट चलती जबरदस्त सुट चलती आम आपको देखिए केमती सब सुट चलती मो झीर मोर जीवु एवं आम पार्लर अच्छे पार्लर कम सारी देकी आम फटो बाहर दांडिया नाच देखिए माँ झीर सब कम सरला आम ए बाहर ब्रेड कल्याण मंडप आज कम कर केमती लगे बहुत थका ठीक ये अनेक कौन बहुत टायर्ड हो गले सकाळू काम करी करी आ पेशेंस नाही खाली घर जीवा खाली खाई आसीबा ना मम्मा कतो तू हम ठीक टाटा कर दिलो टाटा 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 कर दियो टाटा कर दियो तो मम्मा ठीक टाटा कर दियो तो टाटा कर दे ताल ताली कर चो काम सला पर मां झियो करे रंग माने अलगा प्रकार पड़ा टुक 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 मम्मा तो डांडिया डांस करबो कि मम्मा करबो किलो मम्मा देखिए ये पूरा आम एक्जाक्ट लोकेशन आम पार्लर पूजा पूरा डेकोरेशन होता बाहर आउटर कम यहाँ रास्ताटा से अच्छे आज आम पछपटे अच्छे स्टेशन छक यहाँ फ्रंटा देखिए तो यहाँ बालेश्वर जाना मन पूरा फेमस गली यहाँ आर ना जी कहीपर कमेंट लिखु देखिए तो एपट सब दुकान अच्छी ये बालेश्वर टाउन मिडिल बस ये मार्केटा आ मार्केट सब बढ़िया माने फेमस मार्केट जे माने कि भुकिला सुकिला थांती एही गली के आसंती नहीं कोन बुझू हां नियाती हमें भी जाऊ छु दांडिया नाच गति जोटी हमर शूटिंग होची शूटिंग माने हमर शूट चलची बाटर लोग झगड़ा ही लोक मान सब चलचंदी बेजीबा में सी मंडप जोटी होची हमर दांडिया नृत्य ब्रेड कल्याण मंडप कितने सही हमको डाकी देखी पारे पूरा माहौल एकदम गर्मा गर्म माने साउंड डीजे ओपन एयर डीजे पूरा जबरदस्त एपटे आम मैडम लिपस्टिक मारिया व्यस्त जीवे तो पार्टी के दांडिया फंडिया नाचिके दांडिया नाचिक चुनाल बस देखिए छी 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 हाँ ठीक अच्छे आज नाच देख ना पूरा आज गेट फेट पूरा ताड़ी की आज रखी दांडिया नाचिकी जीवा भितर जीवा पर देखा कौन को केमती दांडिया नाचुने बालेश्वर माने भाई भौणी माने
सावन में मैं ना चलूं तो आग लगेगी। ଓହୋ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ? ଆରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ତ ମଜା କଲୁ। ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ନିହାତି ଆସିବୁ। ଆମେ ବହୁତ ଥକି ବି ଗଲେ ଆମେ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବେ, ନିହାତି ଜଲ୍ଦି କରିବେ। ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ। ଏଇଟା ପୁରା ନୂଆ ବଜାର ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନର ଜବରଦସ୍ତ ସଜାଣି ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷର 2024ର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସଜାଣି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବନି? ଯାଉ ଆମେ ତ ଦାଣ୍ଡିଆ କେବେ ଯାଇନଥିଲୁ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ତ? ପାର୍ଲର ଯେତିକି କାମ କରିଲି ଥକା ମରିଗଲା ସେଇଠି। ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା। ଅଟୋମେଟିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଯଦି ଗୀତ ବାଜୁଛୁ ଅଟୋମେଟିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ। ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସାରିକି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଗମନ କରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ତୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ, ପୁରା ସଜାସଜରେ ପୁରା ରେଡି। ଯାହା ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ବ୍ରିଡ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକଟା କ'ଣ କହିବି? ଯାହା ବି ଯୋଉ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ନିହାତି କରିଦେବେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଗକୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଦେଖିବେ କ'ଣ କରୁଛି। ଭଗବାନ ଆମର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଥ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ।